हेलो सांग मैंने आशा करुँची समस्ते भलरे थे मुझे बहुत ही भलरे अच्छी बहुत ही खुशी अच्छी। चलतु आज गोटे वीडियो बनई आपण मान सहित निश्चय शेयर करेंगे। वीडियोटा आम घर थिला वीडियो तो निश्चय देखिए ता पूर्व किंतु मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। तो मुझे कही मुझे भितर जाकि 8 दिन रहीकि आसती घरे मैंने घरे आम घरे रहीकि आसती प्रीवियस ब्लॉग कही बट मैंने आम घर किसी वीडियो करी किंतु सेटा मैं शेयर कर पार नी कारण तापर किसी ब्लॉग बनैकी शेयर कर देती और ये ब्लॉगटा रही जाता पेंडिंग। तो भाविली जमी भी आपण मान सहित मु वीडियोटा शेयर करी। स्तरे निज घर को गला माने सबकि भूली जाए माने जमती आम से जेहेतु माने छोट ठार बड़ हो जन्म नहीं सब दुख सुख से थाए आठी गला माने एमती लगे जमती कि ना जीवन में सब सुख फेरी आसे ये तो खुशी अच्छी किंतु सेठिकार खुशी गोटे माने अलग प्रकार से माने कही हेनी कथार माने जो माने फील करते से माने जानी बाप घर गला माने केमती लगे आउ तो आपण मैंने देखी मुझे गच देखी आ मो बोर है गच लगे माने सी बहुत भल पाए गच लगे माने सी जो कौन सी गच हो फल गच हो फूल गच हो परिवा गच हो सब यहाँ आम घर फन थिला ये बहुत बढ़िया से सब गच लगे देन चलते जीवा छात उपर को देखा आम छात उपर छिड़ा हेले आम गाँटा ऑल टोटाल देखा जाए आईथि मुझे नहीं आसी कि जमी कही कि मैंने बेसी किसी शूटिंग कर पारे एक्चुअली मोर मन ही नाला वीडियो करने तो से जी बारी से कर मैंने देखीदे आउ नेक्स्ट टाइम जो घर को जी पूरा वीडियो समस्त सहित नहीं आसबि आईटा मुझे देखापी चेष्टा करुँच कि जो देखा जाऊँगी गुआ गछ ता सेपटे आम नई अच्छी जोटा कि आम नईर ना देवी नई सेटा अच्छी ता सेपटे सेटा मुझे जनापी चेष्टा करुँचा जोटा देखा ये आम माँ को पूजा होता जेहेतु मो माँ को पूजा पूर्वर जाइली यहाँ जेहेतु पूर्वर ब्लॉग से देखापी चेष्टा करी ये आम माँ को पूजा होता तो ये बहुत भंडा गच लगे भंडा भी बहुत मात्रा होता एक्चुअली बो आमर भंडा खाया भल पाए कि माकड़ मान खायापी बोधे भल पाए। तो ये चिकेन भी आसाला बापा ऋषि जिते बड़े जाए ऋषि जेहेतु चिकेन भल पाए बापा तापाई चिकेन नहीं आसती तो मुझे तो घरे ये बनाएनी चिकेन से बो कहला कि तू टे चिकेन बना और रेसिपी तो आपण मैंने सर्च से देखी आप कौन बा कहि आपण मैंने वीडियो को देखिए एंजॉय करूँ। चिकेन बहुत थर बनई किंतु आम घरे शाशु घरे के माने बहुत थर बनईनी जिते बड़े हुए बो बनाती सी एक्चुअली भल बनाती मुझे तो माने जो मैरेज हो ना खाई एबे तो खाऊनी चिकेन तो ये बो आम आम जेहेतु माँ झील खाइबुन चिकेन बो आमर ये पानिया खिया माछ आसला सहित कोबी आलू तरकारी बनईला सी बहुत ही टेस्टी खाया बनाए सतरे बनईला सेटा भी टे आपण मैंने देखी नि तो ये बोर कुसुम फूल गछ लगी आमती जानते सी गचरे क्या हाथ मरे दौन मु भी जो बो गोटे छिंडे भी ना 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 छिना छिना तो ये कलरा गछ भी बो गोटे लगे फाइनाली ये आसी सारी मोर पैकिंग टाइम आसला बेले तो बहुत खुशी लगे ना मुझे घर को जी जिते बड़े माने जिनस पत्र पैकिंग कर बसे मत सतरे बहुत कांद लगे मुझे आज भी जिते घर आसे कांदिकी आसे बापा कांदती बो भी कांदे जमा भी भल लगे। घर तो पलि आसती तो ये गोटे कथा कहवाई चाहिए जो मैंने भी गाड़ी चलाऊँ टे रास्ता को देखिए चलातु आ दयाकोरी पशु जंतु मान को एमती मारतुनि तो यहाँ गोटे मुझे सर्ट्स छाड़ी आपण मैंने देखी थे तो हठात बहुत छोट पिलाटे यहाँ माने जस्ट एवं बोधे दुई मास भी है से जन्म नहीं
କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏମିତିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଜାଣିକି କରିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ ଏଇଆ କହିଲେ କି ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଚଲେଇକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଟଘାଟ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ତ ଏମିତି କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଜୋରସେ ଚଲେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ମାନଙ୍କୁ ଝଟପଟ କରି ମାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଟି ଫିଟୁନି, ସେ କ'ଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି? ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାରର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ କିଛିଟା ସପିଂ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ। ତ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଆଣିବାର ନଥିଲା, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ସେମିତି କିଛି ଆଣିବାର ଥିଲା। ଯାହା ଯାହା ଆଣିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଯାଉ, ଏଇଠି ବଣ ପଡ଼େ, ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ଆମେ 2 ଜଣ ଭାବୁ କାଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ ଟେକି ନେଇଯିବ, କାଳେ ମାନେ ଯେତିକି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନା ଯେତିକି ମାନେ ଭୂତ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଡର। କ'ଣ ତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଲିଲା ମାନେ ତ ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି ସତରେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଦୋକାନରେ। ସବୁଦିନ ପରିକା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉ ଡେଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଡେଲି ଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଟିକେ ମିରର ଥିଲା, ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖା। ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଏକା ଏମିତି ହୁଏ କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି? ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଆଖୁ କିଆରିରେ ବସିଲା ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ଏଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନେବି, ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ପତିଦେଇ ପୁରା ରଡ଼ି କରନ୍ତି ଦୋକାନରେ, ତୁ ନେବୁ ଯଦି ନେ, ନହେଲେ ପଳେଇ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ବିରକ୍ତ କରାଏ। ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ରେଟ୍ ପଚାରୁଥିଲୁ, ଏସବୁ କେତେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି ନା, ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା। ତ ସେତିକିବେଳେ ନେବାର ଥିଲା। ତ ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଆସି ଦେଖିଲୁ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଆସି ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଛି ତ ଆପଣମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜମା ବି ଗୋଟେରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କେହି ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆସିଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ନେବାର ନଥିଲା, ନଣନ୍ଦରାଣୀଙ୍କର ନେବାର ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ହିଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଦେଖିକି ଗଲେ। ତ ଏଇଠୁ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା କଢ଼ା ହେଇକି ଆସିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ୟେଲୋ ବାଲା ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଦେନ୍ ବାଟରେ ଯେହେତୁ ଯାଇଛୁ ମାର୍କେଟ, ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ କି? ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତ ଖାଏନି ଏମିତି ଚିକେନ୍ ବଗେରା। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଖାଆନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ସିଏ କହିଲେ ତମେ ତ ଖାଇବନି, ତ ଆମେ ମୋମୋ ଆଣିକି ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରୁ ରେସିପି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଡେ। ତ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଥିବ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଉ। ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାର୍ଲର ମାନେ ନୂଆ ପାର୍ଲର ଖୋଲିଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଡେଲି ଯାଉ ତାଙ୍କରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ପାର୍ଲର ଯାଉ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା, ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ତ ସିଏ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆସ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ଆମର ଟିକେ ବି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ନୂଆ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଆହୁରି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିଶରେ ମାନେ ସେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲର। ତ ସେପଟେ ଏଇଟା ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମେକଅପ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।